मुकालमा में नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको मैं दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। जिस मौजू पर आज हमारी गुफ्तगू जारी है वो बरतानिया के अंदर मसाजिद का किरदार है, और मेरे साथ बैठे हैं जनाब अल्लामा शेख गुलाम रब्बानी साहब। अल्लामा साहब, मनसब इमामत उसके हवाले से आपने गुफ्तगू की और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, और इमाम का किरदार कैसा होना चाहिए, इमाम का जो मनसब है उसकी अहमियत क्या है। मैं आपसे मसाजिद का जो फलाही किरदार है और मसाजिद बतौर कम्यूनिटी सेंटर, उस तरफ जाने से पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि इतना बड़ा मनसब और इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी, क्या बरतानिया के अंदर मुसलमानों ने कोई ऐसा निज़ाम मुरतब किया है कि जहाँ पर आइमा मसाजिद की तरबियत का बेहतरीन इंतज़ाम हो सके? क्योंकि अगर वो अच्छे बेहतरीन तरबियत याफ्ता होंगे, जैसा कि आपने खुद कहा, तो फिर पीछे नमाज़ पढ़ने वाला, जो आपने कहा कि हमारे बच्चे बच्चियाँ, उन सब के लिए वो बेहतरीन मिसाल बनेगा। मैं समझता हूँ कि ये हमारी इस हवाले से बदकिस्मती है कि जिस लेवल पर काम होना चाहिए था तरबियत का, और जिस लेवल पर काम होना चाहिए था इस मनसब के लिए ख़ास तौर पर तैयारी का, इसमें कोई शक नहीं कि असहाब इल्म व फ़ज़ल होते हैं, पूरा निसाब पढ़ कर आते हैं, मदारिस है यहाँ पर, इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, जहाँ पर उन्हें दीन की बुनियादी तालीम दी जाती है और उन्हें शऊर दिया जाता है। लेकिन इल्मी हवाले से वो एक गोशा है। सही। इल्मियत के बाद इस मनसब के फिर अपने तकाज़े हैं, कम्युनिटी के साथ सोशल एस्पेक्ट हैं उसके, जिस पर हम भी बात करेंगे। वो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सही। जिसके लिए प्रॉपर तरबियत की ज़रूरत है। जब तक वो सारी चीज़ें आपके फिर ख़ास तौर पर यहाँ इस माहौल में पेश नज़र ना हो, तो उस मनसब का फिर हक़ उस तरह अदा नहीं हो सकता। नतीजतन दरमियान में या तशनगी रह जाती है, सही। या गलतफहमियाँ जन्म लेती हैं। अधूरी बात ही रह तो जाएगी। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हम ज़ाती तौर पर भी महसूस करते हैं कि जिस तरह की रिक्वायरमेंट हैं इस सोसाइटी में स्पेसिफ़िकली, उन सारी रिक्वायरमेंट को पेश नज़र रखकर इस तरह के अफराद की ख़ास इस हवाले से तरबियत करना, ये एक ऐसा गोशा है जिस पर अभी कमा हक़्क़ुहु काम नहीं हो सका है। और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लामा साहब आपके इस मैसेज के ज़रिए से भी और आपकी अपनी एफर्ट्स के ज़रिए भी इंशाल्लाह इस पर काम होगा। अच्छा अल्लामा साहब, हम देखते हैं कि मसाजिद, जिस तरह आपने खुद बात की अभी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी और खुलफाए राशिदीन के दौर में भी मस्जिद जो है वहाँ पर अदालत भी लगती थी, वहाँ पर जो है मुज़ाकरे भी होते थे, वहाँ पर वफूद भी आते थे। तो आज की मस्जिद ख़ास तौर पर बरतानिया की मसाजिद, क्या वो एज ए कम्युनिटी सेंटर किरदार अदा कर रही हैं, या बेहतर कर रही हैं, कम कर रही हैं, या बिल्कुल नहीं कर रही? आप क्या समझते हैं इस वक्त? मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे जो माशरे हैं और माशरे के लोग हैं, उनके अंदर ये बुनियादी शऊर है। सही। और इस बुनियादी शऊर की वजह से आप देखते हैं कि मसाजिद सिर्फ पंज वक्ता नमाज के लिए नहीं, बल्कि उनमें से अक्सर जो बड़ी मसाजिद हैं उनके साथ साथ वहाँ कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, उनके साथ साथ वहाँ पर तालीमी इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, तालीम व तरबियत का इंतज़ाम है, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ का इंतज़ाम है। ये बुनियादी तौर पर ज़रूरत थी। सही। और कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। ऐसे ही। जब इंसान ज़रूरत महसूस करता है, तो इस माशरे में चूँकि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। आप इसको एक इस्लामी माशरे से कंपेयर करें। आपका एक बच्चा है, मस्जिद के साथ रहता है, नमाज मस्जिद में होती है, लेकिन उसकी जितने दीगर सारे फंक्शन हैं वो इस्लामी इन्वायरमेंट होने की वजह से जगह जगह इस्लामी किरदार को देखता है। सही। शादी ब्याह के लिए मामलात हों तो भी देखता है, रोज़मर्रा के मामलात हों तो भी देखता है। यहाँ पर आप जो ही बाहर निकलते हैं तो आपको एक डिफरेंट माहौल नज़र आता है। ऐसे ही। उस डिफरेंट माहौल में आपको अपने दीन की समझ होना, अपने कल्चर की समझ होना, अपने वैल्यूज़ की समझ होना, ख़ास तौर पर वो बच्चे जो यहाँ पर 6-6, 7-7 घंटे स्कूलों में गुजारते हैं, और उन स्कूलों में एक सेकुलर निज़ाम के तहत दुनिया की तालीम तो हासिल करते हैं, लेकिन अपने मज़हब, अपने दीन, अपने अक़ीदे के बारे में उन्हें कोई शनासाई नहीं होती। उन लोगों को मैं अब ये बात कई दफ़ा गुजारिश कर चुका हूँ कि यहाँ के मसाजिद बुनियादी तौर पर हमारी आने वाली नस्लों को दीन के हर शोबे से शनासा करने के बेहतरीन मराकज़ होने चाहिए। इसलिए कि ये फैसिलिटी आपको यहाँ मुआशरे में दीगर जगह नज़र नहीं आती। आप किसी रोड पर जाएं, मस्जिद से बाहर कदम रखें, हो सकता है सामने क्लब हो, उससे आगे पब हो,
उससे आगे कुछ और हो, उससे आगे कुछ और हो। तो इस्लामी माशरे में और यहाँ पर ये जो बुनियादी फ़र्क है, अपने कल्चर, अपने रस्म व रिवाज, अपने दीनी अक़दार को ज़िंदा रखने के लिए जो सबसे बड़ा सोर्स है इस वक्त इस माशरे में, वो मस्जिद है। सही। अगर मस्जिद अपने आप को सिर्फ 5 वक्ता नमाज़ों तक महदूद कर ले, तो जो दीन का बहुत बड़ा हिस्सा है, तालीम का, तरबियत का, अखलाकियात का, उससे हमारी नस्लें, हमारे ख़ानदान महरूम हो जाएंगे। इस एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, वाइफ भी जॉब कर रही है, बेटा सारा दिन स्कूल में गुजारता है, सही। शाम को वो थका हारा घर आया, बाप भी थका हारा घर आया, और माँ भी काम करती है, और या मुझे बताएं कि इनके पास कौन सा वक्त है उनको इस्लामी तरबियत और तालीम मुहैया करने का? तो रह दे के फिर यही सोर्स है। सही। इसलिए इस मस्जिद को यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर बनाना और कम्युनिटी की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना, और उन्हें बुनियादी चीज़ें जो उनकी ज़रूरत है वो provide उनके लिए करना। इस्लामिक इन्वायरमेंट में उन्हें करके बताना कि ये इस्लाम है। सही। ये जो आप फंक्शन करते हैं उनके लिए इस्लामिक इन्वायरमेंट इस तरह है, ये बुनियादी ज़रूरत है। इसलिए इस पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकता हूँ कि जितनी बड़ी मसाजिद हैं जो बन चुकी हैं या बन रही हैं, वहाँ पर इन चीज़ों को हमेशा पेश नज़र रखा जाता है, और कम्युनिटी में इस हवाले से अवेयरनेस है कि ये काम हमें करना है, और इसके बगैर हम मसाजिद को इस सोसाइटी में फंक्शनल नहीं कर सकते। अच्छा लामा साहब, इन मसाजिद को कम्युनिटी सेंटर बनाने के अंदर बुनियादी तौर पर इस वक्त मुसलमान सोसाइटी को, लोगों को किन चैलेंजेस का सामना है? यानी फंडिंग है, यहाँ का निज़ाम है, जहनीत है, या कोई तरबियत का फुकदान है कि हम मसाजिद को कम्युनिटी सेंटर अगर बनाना चाहें तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो चैलेंज के तौर पर हमारे सामने आते हैं? मेरा ख्याल है जो जो चीज़ें आपने बयान की इनमें से हर एक का कुछ ना कुछ हिस्सा है। सही। यहाँ का जो सिस्टम है और यहाँ का निज़ाम है, उसमें हर चीज़ का करने का एक तरीक़ा है। सही। उस तरीक़े के मुताबिक करने के लिए आपको बहुत सारे मरहलों से गुज़रना पड़ता है, सही। और उन सारे मरहलों को से गुज़रने के बाद आप इस काबिल होते हैं कि आप वो काम कर सकें। उसके बाद दूसरी चीज़ कि वो हमारी जनरेशन जो अपने मुल्क से आई थी, और उनके नज़दीक मसाजिद का किरदार और था, और उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर मसाजिद एक इस्लामी सोसाइटी में जो उनका फंक्शन था, उस तरह हर तरफ से बाकी मामलात और चैलेंजेस नहीं थे जैसे यहाँ पर हैं। तो उस तसव्वुर के तहत भी बाज़ औक़ात उनको ज़हनी तौर पर इस मकाम तक ले जाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, और कोशिश करनी पड़ी कि वो ज़हनी तौर पर कबूल करें कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ हैं। ये कशमकश इटसेल्फ एक रियलिटी है। सही। यहाँ के कवानीन इटसेल्फ एक रियलिटी हैं। फिर उन सारों के बाद जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, ये एक रियलिटीज़ है। इसलिए कि यहाँ पर आपके जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके लिए तो गवर्नमेंट ने ज़िम्मेदारी ली है, हाउसिंग की गवर्नमेंट ने ज़िम्मेदारी ली है, बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन जो आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं या रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, इस पे आपको कम्युनिटी से अप्रोच करना पड़ता है। आपकी कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन से ये सारी चीज़ें परवान चढ़ती हैं। सही। तो कम्युनिटी के अंदर ये शऊर पैदा करना कि कम्युनिटी के काम के लिए जो चीज़ बन रही है और जो उसका कम्युनिटी एस्पेक्ट उसके साथ बन रहा है, उसके लिए फाइनेंशियली आपका सपोर्ट आपको अल्लाह की बारगाह में अजर का मुस्तहिक बनाएगा। सही। तो वो जो ज़हनी तौर पर रखे कि चलो जहाँ नमाज होती है वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने का अजर है, लेकिन ये जो साथ रिलेटेड चीज़ें हैं, क्या इसका भी अजर है? क्या ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज ए मुसलमान के हमारी? तो ये सारी चीज़ें चैलेंज बनकर हमारी जो कम्युनिटी में ये काम करते हैं उनको बारहा इसका तजुर्बा होता है। इसलिए फाइनेंस हमेशा एक इशू रहा है। सही। और बाज़ औक़ात मस्जिदों को बड़ा वक्त लग जाता है, बड़ी मसाजिद को उस लेवल तक पहुँचने के लिए कि जो कम्युनिटी की बेसिक ज़रूरतों को पूरी करें। बाज़ औक़ात कुछ पुराने जहन के लोगों को कन्विंस करने में बड़ा वक्त लग जाता है कि वो उसको उस लेवल पर समझें कि हाँ, जो आपने मस्जिद देखी थी मोहल्ले की और गांव की, वो अपनी जगह दुरुस्त काम था, लेकिन वो सोसाइटी, वहाँ का माहौल, वहाँ की रिक्वायरमेंट बहुत मुख्तलिफ थी। यहाँ हमारे बच्चों की ज़रूरतें मुख्तलिफ हैं, और उसके साथ साथ जो कवानीन हैं उनमें वक्तन फ़वक्तन चेंजिंग होती रहती है। सही। उनके साथ कोप करना और बदलते हुए कवानीन के साथ
اپنی ریکوائرمنٹ کو اور قوانین کے درمیان ایڈجسٹمنٹ پیدا کرنا، یعنی یہ اس حوالے سے بھی کوئی فری ہینڈ نہیں ہے آپ کے پاس. ایسے ہی ہے. تو یہ سارے چیلنجز مل کر پھر کچھ لوگ انتہائی محنت کے بعد، اس لیے میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو پرانے لوگ تھے جنہیں ہم پرانے بابا جی کہتے ہیں، ان کو ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے. ایسے ہی. یہاں پر جب قوانین اتنے سخت نہیں تھے اور دن بدن جو ان میں تبدیلی ہے نہیں تھی، اس وقت وہ ایک اجنبی ماحول میں آئے تھے. ایسے ہی. ان کو نہ زبان آتی تھی، ایسے ہی. نہ یہاں کے موسم سے واقفیت تھی. ان کے ذہن میں اپنے بیک ہوم کی رسپانسبلٹیز بھی تھی. فیکٹری کے مزدور تھے، تنخواہیں بھی تھوڑی تھی، لیکن ان کی عظمتوں کو ہم سلام کرتے ہیں کہ وہ بابا جی جو اتنا پڑھا لکھا بھی نہ تھا، فیکٹری کا مزدور تھا، اس نے اپنی چھوٹی سی تنخواہ میں خود ایک کمرے میں 10 بندے رہے، لیکن اس نے اپنی فیملی کو پاکستان میں چلایا، انہیں بھی بلایا، یہاں پر ایک مدرسہ بھی بنایا، یہاں پر ایک مسجد بھی بنائی اور اپنی ضرورتیں بھی پوری کی. آج جتنی بڑی تقریباً 2500 کے قریب مسجدیں ہیں، ان میں سے بیشتر مسجدوں کو برطانیہ میں آپ دیکھیں بنیاد رکھنے والے یہی پرانے بابا جی لوگ تھے. ایسے ہی. انہوں نے اس وقت قربانی دی، اور جس لیول پر قربانی دی، اس وقت کی پلاننگ لینا، اس وقت کی زمین لینا، اس وقت اسے آباد کرنا، بے شک ان کا اس وقت محدود تصور ہو، لیکن آج جتنی ایکسپینشن اور ایکسٹینشن ہو رہی ہے، بنیاد رکھنے والے وہ بابا جی ہیں. تو اس لیے ان کی کنٹریبیوشن ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور یہ بڑی بے وفائی ہوگی اور طوطا چشمی ہوگی کہ ان بزرگوں کی جنہوں نے مشکل ترین حالات میں آپ کے لیے یہ مرکز بنایا، اور ان کو اس وقت سوچ آئی، حالانکہ وہ یہاں رہنے کے لیے بھی نہیں آئے تھے. ایسے ہی ہے. وہ تو آئے تھے صرف چند دنوں کے روزگار کر کے، اپنے مالی حالات بدل کے ذہن میں تھا کہ پھر واپس جائیں گے. ایسے ہی. تو اب تو اگلی نسلیں جانے کا سوچتی بھی نہیں. تو ایسی سوچ کے ساتھ ان بابوں کا یہ کام کرنا، یہ ان کی عظمتوں کو سلام کرنا چاہیے. اور علامہ صاحب پھر یہی تو ان کی محبت ہے نا کہ جب ہم ابھی کی جو نسل ہے کچھ کرنے لگتی ہے تو پھر ان کی آنکھوں کے اندر ہم آنسو دیکھتے ہیں کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ان کی محبت تھی دین کے ساتھ بھی اور اسلام کے ساتھ کہ انہوں نے یہاں پر ان مراکز کی بنیاد رکھی ہے. اچھا علامہ صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں تقریباً 2500 کے قریب مساجد ہیں، تو عمومی طور پر جب ایک مسجد بن جاتی ہے تو پھر اس مقامی جگہ کے اوپر مقامی کونسلوں کے ساتھ، مقامی رفائی اداروں کے ساتھ آپ کے خیال میں اس وقت جو مساجد ہیں ان کا ایک کردار یا رشتہ مضبوط ہے لوکل اتھارٹیز کے ساتھ، یا اس کے اندر آپ کو تفریق نظر آتی ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں راشد صاحب کہ رضوان میاں جو سب سے بڑی بات ہے کہ امپرومنٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. صحیح ہے. اگر اس بات کو پیش نظر رکھیں تو پھر جو ہو رہا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. درست. بنیادی طور پر بعض مساجد یقیناً بہت اچھے لیول پر کام کر رہی ہیں، ان کا اتھارٹیز کے ساتھ بھی رابطہ ہے، ان کا ویلفیئر کا بھی سسٹم ہے. آپ خود ہمارے ہاں دیکھیں، فوڈ کا پروگرام ہم چلاتے ہیں. صحیح. نان مسلم کو فوڈ، ہاٹ فوڈ دیتے ہیں، اور بعض جگہ اور بھی ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ جو معاشرے میں مساجد کے بارے میں غلط فہمی ہے، پروپیگنڈا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آؤ ہماری مسجد میں نماز پڑھ کے ہمارے ساتھ دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. آپ کوئی ایسا سوشل نیٹ ورک بناتے ہیں کہ وہ آپ کے مسجد میں آئیں، دیکھیں کہ مسلمان کیا کرتے ہیں، ان کا بیہیویئر کیا ہے، ان کا رویہ کیا ہے. اسی طرح انٹرفیتھ ڈائیلاگ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. بالکل صحیح. وہ مساجد جو انٹرفیتھ ڈائیلاگ کرتی ہیں وہ معاشرے میں زہریلے پروپیگنڈے کا سدباب کرتی ہیں، جو مسلمانوں کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں اور ان کے طور اطوار کے بارے میں دوری پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے ایلیمنٹ ہیں. ان کو شکست دینے کا بہترین طریقہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ ہے، فلاحی پروگرام ہے، ہاٹ فوڈ پروگرام ہے، اوپن ڈیز پروگرام ہے. یہ وہ چیزیں جو مساجد کرتی ہیں. اور لیکن ہم جس طرح میں نے کہا کہ دیر آر آلویز نیڈ ٹو بی امپرووڈ، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ آگے وہی بات ہے کہ بہت سارے چیلنجز بھی ہوتے ہیں. ان چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کو ورک فورس چاہیے، آپ کو فائنینس چاہیے، آپ کو والنٹیئرز چاہیے. تو یہ جو کر رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے کتنا ہارڈ ورک کرتے ہیں، کتنی اسٹرگل کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنا ٹائم ڈیڈیکیٹ کر کے ان چیزوں کو کرتے ہیں. اسی لیے برطانیہ کی مساجد میں یہ آپ کو انفرادیت نظر آئے گی،
फलाही काम हो रहे हैं, हॉट फूड के प्रोग्राम हो रहे हैं, इंटरफेथ के प्रोग्राम हो रहे हैं, ओपन डेज के प्रोग्राम हो रहे हैं, मुख्तलिफ हवालों से सेमिनार हो रहे हैं, अथॉरिटी के साथ मीटिंग हो रही हैं, अथॉरिटी के साथ मीटिंग करके सोसाइटी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि ये सोसाइटी का पार्ट एंड पार्सल है, ये सोसाइटी का बुनियादी हिस्सा है, इनके साथ जुड़कर ही सोसाइटी आगे बढ़ सकती है। बदगुमानियों को और मैं जो बुनियादी बात समझता हूँ मसाजिद के बारे में, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे जितने मसाइल हैं जी, उनमें बहुत कमी आ सकती है अगर मसाजिद को सेंट्रल पॉइंट बना दिया जाए। मसलन कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पर हमारे मुसलमानों के मैरिजेस के मसाइल हैं। मैं समझता हूँ कि जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पर एक मैरिज ब्यूरो हो, और वो जिस तरह मैंने एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया था कि कुछ चीज़ें होती हैं बिजनेस ओरिएंटेड, सही, उनमें अपने मफादात मुकद्दम होते हैं, कुछ होते हैं कम्युनिटी सर्विस ओरिएंटेड। जब कम्युनिटी सर्विस का जज्बा होगा तो उसका अंदाज ही और होगा। अगर आप वहाँ पर एज ए कम्युनिटी सोसाइटी को सर्विस देते हैं, बेसिक अखराजात के लिए बेशक हर एक की बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, लेकिन प्योर बिजनेस नहीं है, उसका पूरा रुख डिफरेंट होगा। लोगों को रिश्ते मिलने में मुश्किलात हैं, बजाय इधर उधर दौड़ने के वो मस्जिद जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, जिसकी इंतज़ामिया को आप जानते हैं, जिसके नमाजियों को आप जानते हैं, वहाँ पर अगर आप ये कायम करेंगे तो जो उसका फ़ायदा होगा वो किसी अनजानी जगह जाकर वो चीज़ें नहीं होंगी। उसके अलावा एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ़ मामलात में ऐसे फोरम कायम करना कि जो हमारे सोसाइटी में लोगों को मुश्किलात पेश आती है, मसलन लीगल मुश्किल दरपेश है, ऐसे ही अब वो एक वकील के पास जाऊँ, किसके पास जाऊँ, अकाउंटेंट के पास जाऊँ तो किसके पास जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी कम्युनिटी में अकाउंटेंट भी हैं, लीगल एडवाइज़र भी हैं। तो जो बड़ी मसाजिद हैं बिलखुसूस, उनको वहाँ पर डिफरेंट सेशन रखने चाहिए। ये वो चीज़ें जो हम कर रहे हैं सही, और प्रैक्टिकली की हैं, इसलिए कि कोई बंदा हवाई बातें करें तो अगला सोचता है ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिकली की हैं। बाज़ औक़ात हेल्थ इश्यूज़ पर हमारे लोग हेल्थ के हवाले से गफलत बरतते हैं, तो एक तो डॉक्टर के साथ उसका लिंक है, लेकिन जनरल अवेयरनेस आपके लाइफ स्टाइल के हवाले से हेल्थ के सेमिनार कराना। अभी गुज़श्ता दिनों हमने जुम्मे पर ऐलान किया कि यहाँ पर जो अचानक किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो आप बजाय कि 50 बंदे उसके इर्द गिर्द खड़े हों और एम्बुलेंस का इंतज़ार करें, हो सकता है आपकी 2-3 मिनट की काविश उसकी ज़िंदगी बचाए। तो हमने कहा कि आप में से जितने लोग हैं फ़लाँ टाइम को आएँ, यहाँ पर आपको प्रोफेशनल आकर आपको इस हवाले से ट्रेन करेंगे कि ऐसी इमरजेंसी की सूरत में आप उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं एम्बुलेंस के आने तक। सही, तो बुनियादी चीज़ है कि ये वो बुनियाद, ये इस माशरे की ज़रूरतें हैं। हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से, सोशल कंटेंट के हवाले से, लोगों के काउंसल के प्रॉब्लम है उसके हवाले से एडवाइस देना, ये कम्युनिटी सेंटर मुराद ई माना कि ये सारी सर्विसेज आप उनको प्रोवाइड करें। और जब आप इसको सर्विस ओरिएंटेड यानी उस मेंटलिटी के साथ करेंगे तो अप्रोच बड़ी डिफरेंट होगी। मुआशरे में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, मगर जो बिजनेस ओरिएंटेड उनके मामलात हो रहे हैं, मसलन हलाल हराम का मसला है, फूड का मसला है, अगर मसाजिद इस पर इनिशिएटिव लेते और लें और इकट्ठा इस हवाले से कोई क्राइटेरिया करें तो वो सर्विस ओरिएंटेड होगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो बिजनेस ओरिएंटेड होने की वजह से प्रॉब्लम करती हैं उससे भी बची होंगी। ऐसे ही है। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो बाज़ मसाजिद किसी न किसी लेवल पर कर रही हैं, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और बाज़ ऐसे हैं जो सोच रहे हैं लेकिन वक्त और हालात को देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस हवाले से होपफुल हूँ कि हमारी मसाजिद इंतज़ामिया सब के अंदर ये शऊर मौजूद है, लेकिन जो रुकावटें हैं कोई उनको जल्द अबूर कर लेता है, किसी को कुछ देर हो जाती है। तो इस हवाले से मैं बहुत होपफुल हूँ, लेकिन आने वाले वक्तों में अगर मुस्लिम सोसाइटी ने मसाजिद को अपनी तमाम सर्विसेज का हब बना लिया तो आप देखेंगे कि मुस्लिम सोसाइटी कितनी तेज़ी से फ्लोरिश करती है इंशाल्लाह। अच्छा अलामा साहब, बिल्कुल हम प्रोग्राम के आखिर में हैं। मैं चाहूँगा कि जहाँ पर हम मुस्लिम अक़लियत की हम बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, उनको मस्जिद को एक सेंट्रल पॉइंट बनाने की बात कर रहे हैं, तो जिस मुआशरे के अंदर रहते हैं, गैर मुस्लिम मुआशरा है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, उनका भी हक़ बनता है कि हम उन तक दावत दीन पहुँचाएँ और हमारी मस्जिद उनके लिए एक बेहतरीन मरकज़ साबित हो सकती है। गैर मुस्लिमों को हम अपनी मसाजिद के ज़रिए से कैसे दीन का पैगाम दे सकते हैं? मैं आपको अपना एक वाक़या बताता हूँ। सही।
ہمارے مرکز میں جب انیشیلی پلاننگ کا ایشو تھا تو ہمارے جو بیک نیبر تھے انہوں نے ایک گروپ بنایا. صحیح. گروپ بنا کر انہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی. وہ مخالفت کی وجہ بھی وہ ان کے ذہن میں ایک تصور تھا کہ یہ ایکسٹریموں کا ایک اڈا بنے گا اور ڈسٹربنس ہوگی، اور جو کوئی غلط پروپیگنڈا والی چیزیں ہیں وہ ساری ان کو فیڈ کی گئی. صحیح. ایک لانگ پروسیس سے گزرنے کے بعد جب ہمیں پلاننگ مل گئی اور ہم نے وہاں ایکٹیویٹی شروع کی تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان لوگوں کو جن کا ہمارے بارے میں بیڈ پرسیپشن تھا ان کو ہمیں کسی نہ کسی طرح اکاموڈیٹ کرنا چاہیے. خیر ہم نے جو کمیونٹی سینٹر بنایا اس میں ہم نے ریسٹرکشن نہیں رکھی، چونکہ کمیونٹی سینٹر ہے، مسلم بھی آ سکتے ہیں، نان مسلم بھی، ہر چیز کا اپنا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کو اجتماعی طور پر کوئی ایشو ہوا، صحیح. وہ بلڈنگ ریلیٹڈ ایشوز تھے ان کے، تو انہوں نے اپنی وہ ٹیم جو ہمارے بھی خلاف تھی اسی ٹیم کو ایکٹیو کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس مسئلے پر فائٹ کریں گے. تو میٹنگ کے لیے ان کو جگہ چاہیے تھی. ان میں سے کسی ایک نے ہمارے ساتھی کو اپروچ کیا کہ ہمیں میٹنگ کے لیے جگہ چاہیے. آپ جب بنا رہے تھے آپ کہتے تھے ہمارے پاس کمیونٹی سینٹر بھی ہوگا تو کین وی ہیو اے میٹنگ دیر. ہم نے کہا موسٹ ویلکم، کیوں نہیں. ہم نے نہ صرف ان کو میٹنگ کرائی بلکہ ان میٹنگ میں ان کو سرو کیا، ان کو چائے دی، بسکٹ دی. پھر ان کی پٹیشن تھی، ہم نے مسجد میں جمعے کے دن ان پٹیشن پر لوگوں سے سائن کرائے چونکہ وہ لوکل ایشو تھا ان کا اور ہم اس سے ریلیٹڈ تھے. مجھے آج تک ایک ساتھی کے الفاظ یاد ہیں کہ ایک ساتھی نے کہا کہ وہ ان میں سے جو ایک تھا اس نے کہا آئی فیل شیم ٹو انٹر ٹو دس پلیس بیکاز آئی واز دا ون اپوزنگ دس پروجیکٹ. And when I see their hospitality, when I see their support, when I see their openness, I feel shame what I have done in the past and why I was doing this. کہتے ہیں میں آج اپنے کیے پر شرمندہ ہوں. اس معاشرے میں آپ نے اپنے کردار سے لوگوں کو بدلنا ہے، آپ نے اپنے عمل سے بدلنا ہے، آپ نے اپنے دروازے ان کے لیے کھولنے ہیں. ہمارا جو ہاٹ فوڈ کا پروگرام ہے اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے. اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں کہ مسلمان کو دیا جائے گا، چونکہ فنڈنگ بھی اس کی جرنل ہے. سب کو جو اس کی فنڈنگ کر دیں ان کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، سب کے لیے. آنے والے وہ جب آتے ہیں ماحول دیکھتے ہیں، آتے جاتے کبھی نمازیوں کو دیکھتے ہیں، تو آپ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کا کیریکٹر دیکھ لیا ہے پریکٹیکلی 1000 پروپیگنڈا کریں کبھی وہ آپ کے بارے میں بدگمان نہیں ہوں گے. ہم کچھ چیزیں جو ہیں ان کو پریکٹیکل کرنے کے بجائے تھیوریٹیکلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. لیکن ہمیں یہ بات ماننی چاہیے کہ کچھ چیزیں تھیوریٹیکلی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں پریکٹیکل کرنے سے ہوتی ہیں. وہ باتوں سے وہ مسئلے حل نہیں ہوتے، وہ مسئلے آپ کے کردار سے حل ہوتے ہیں، آپ کے عمل سے حل ہوتے ہیں. میں ہمیشہ اس بات کو بطور شرمندگی بیان کرتا ہوں اور بطور شیم بیان کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں جی اسا مکان خریدیا فلانے محلے تے تو سارے گورے نس گئے نے. یعنی یہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ گئے تو وہ آپ کی صحبت سے اور آپ کے نیبرہڈ سے اس نے مکان بدل لیا. آپ کے جانے سے تو وہاں پر اس کو زیادہ راحت اور سکون ملنا چاہیے تھا. ایسے ہی آپ اس کو اپنے لیے کمال سمجھتے ہیں. لیکن تو یہ بنیادی بات ہے کہ آپ جن کے ساتھ رہتے ہیں جی ان کو باتوں سے آپ کیا سکھائیں گے، اپنے کردار سے سکھائیں. علامہ صاحب ایک اس میں ایک چھوٹی سی بات اضافہ کروں گا. لیسٹر آپ کو پتہ ہے وہاں پر بہت ساری مساجد ہیں، تو وہاں ایک لین ہے جس کے اوپر مسلمانوں کے گھر ہیں. تو اس لین کے اندر ایک گھر ایک غیر مسلم کا ہے، اور وہ غیر مسلم اس ملک سے نہیں ہے، وہ ہمارے انڈیا سے ہے. تو اس کو کسی نے کہا کہ دیکھو سارے مسلمانوں کے گھر آ گئے ہیں تو تمہارا گھر ایک بیچ کے اندر ہے، تو تم کیوں نہیں اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے طرف چلی جاتی. تو اس نے جو بات کی تھی وہ بھی آج کے مسلمان کے کردار کے بارے میں بات تھی، اور ہمیں ایسے ہی کردار کا حامل ہونا چاہیے تھا. کہ اس نے کہا تھا کہ میں ان گھروں کے درمیان اپنے گھر کو محفوظ پاتی ہوں، میں اکیلی عورت ہوں، میں اس گھر کے اندر رہتی ہوں، تو جب تک میں یہاں ہوں، جب تک میری زندگی ہے، میں نے یہاں سے نہیں جانا، کیونکہ ان لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے میں اپنے آپ کو
محفوظ سمجھتی ہوں. تو ایسا ہی کردار ہم مسلمانوں کا ہونا چاہیے. علامہ صاحب بالکل ہم آخر کے اندر ہیں, آخری پیغام آپ کا ہمارے ناظرین کے لیے کیا ہوگا اس موضوع کے حوالے سے جو آج ہم نے ڈسکس کیا کہ برطانیہ کے اندر مساجد کا کردار اور مسلمانوں کی اس کے اندر جو شمولیت ہے, کیا یہ صرف کمیونٹی سینٹر ہے یا صرف عبادت گاہ کے طور پر ہے, یا دونوں کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے؟ آپ کا آخری پیغام کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں جو اس وقت پروپیگنڈے کا ایک لیول ہے اور ایک ہراس میں ہر ایک اس میں پریشان ہے, اس کا حل ایک بنیادی حل ان تمام حلوں میں کہ جو آپ کو ایز اے کولیگ کیا کرنا ہے, ایز اے نیبر کیا کرنا ہے, ایز اے بزنس پارٹنر کیا کرنا ہے, مساجد کو مسلمانوں کی جرنل فلاحی اخلاقی نان مسلم کے ساتھ برتاؤ کی ایکٹیویٹیز کا ایک ایسا خوبصورت ایگزامپل پیش کرنا چاہیے کہ دیکھنے والے وہ کچھ دیکھیں کہ سنی سنائی باتیں ان لوگوں کو آپ کے بارے میں بدگمان نہ کر سکیں. اپنے عمل کو سے اپنی ایکٹیویٹیز سے وہ خیر پھیلائیں کہ شر کا یہ پروپیگنڈا خود بخود ہباء منصورہ ہو جائے. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت بات کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام کا اختتام کیا. ناظرین, برطانیہ کے اندر مساجد صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ ایک کمیونٹی سینٹر ہونی چاہیے. آج کے ہمارے اس پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ان مساجد کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے لیے بھی کھولنا ہے اور اس منفی پروپیگنڈے کا جواب دینا ہے کہ جو ہمارا حاصل نہیں ہے. پروگرام مکالمہ سے اپنے میزبان رضوان ارشد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.